MySJ show that Entomo is still the owner of MySejahtera. So how do you justify that? Court case between Entomo and MySJ. That's something for them to resolve. Nothing to do with the government. The government maintains that as far as MySejahtera, the app and also the data inside MySejahtera is owned by the government, and that is the basis of our negotiation with MySJ. Okay, hold on. We have not concluded the negotiation yet. As I said in my press statement yesterday, the development of MySejahtera started early in the pandemic, and it was under NACSA and the National Security Council. And companies were asked to present to NACSA, National Agency for Cybersecurity, National Cybersecurity Agency, and subsequently MKN telah putuskan untuk memberi peluang kepada syarikat yang bernama KPI Soft pada masa itu, yang sekarang ini tukar nama kepada Entomo. Dan sepanjang tempoh pandemik, pihak KPI Soft memberi perkhidmatan kepada kerajaan Malaysia melalui MKN. Bila saya mengambil alih Kementerian Kesihatan, saya buat keputusan untuk pastikan bahawa pengurusan MySejahtera dibawa ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab saya dapati bahawa selama tempoh pandemik tiada kontrak antara pihak KPI Soft dengan kerajaan. Ia semuanya dijalankan atas CSR KPI Soft. Tidak ada pembayaran pun. Dan bila saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, saya kata bahawa kita perlu regularize perkhidmatan ini. Sebab tak boleh selama-lamanya dia buat CSR dan tiba-tiba dia akan minta kita bayar dan sebagainya. Jadi saya bawa perkara ini kepada Jemaah Menteri. Saya kata kita perlu ada satu kontrak yang ditandatangani bersama antara kerajaan dan juga syarikat yang mengendalikan platform ini. Itulah bermulanya rundingan dengan pihak KPI Soft. Lepas tu KPI Soft maklumkan kepada kita, mereka dah tukar nama dan mereka dah bagi lesen kepada MySJ untuk mengendalikan platform tersebut. Jadi dengan itu kerajaan mula pula bincang dengan MySJ, sebab kita dimaklumkan bahawa lesen telah diberikan kepada MySJ oleh KPI Soft. Sekarang ini kerajaan dalam peringkat perbincangan dengan pihak MySJ tentang way forward penyelenggaraan platform tersebut. MySejahtera dimiliki oleh kerajaan, data dimiliki oleh kerajaan. Penyelenggaraan platform tersebut adalah isu yang dibincangkan pada hari ini. Jadi kalau mereka tak setuju bahawa MySejahtera dimiliki oleh kerajaan, kecuali mungkin platform tertentu yang memerlukan source code mereka dan sebagainya, maka kita tidak akan teruskan dengan perjanjian tersebut. Jadi sebab itu saya kata kita masih lagi dalam rundingan. Data selamat, sebab data ini semuanya dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan. Kita tak bagi kebenaran kepada mana pihak. Data ini tidak dikongsi kepada pihak swasta ataupun pihak ketiga. Semuanya adalah hanya digunakan untuk tujuan kesihatan awam, Kementerian Kesihatan saja. Dan buat masa ni MySejahtera selamat, MySejahtera masih lagi di bawah kawal selia kerajaan. Dan isu perkhidmatan software ini, software as a service, sedang dirunding dengan pihak MySJ. Tetapi kita tidak akan kompromi dari segi the safety of the data. YB, now that the CSR period has ended, right? Ended last March. So how much is MOH or how much has MOH been paying the companies? We have not paid them anything yet. So at the moment we have still not paid them anything yet. So that's why saya bawa ke Jemaah Menteri. Saya kata lebih baik kita transparent dalam perkara ini supaya kita jelas. Dah tamat tempoh CSR. Sekarang ni kita masih lagi guna MySejahtera. Dan dari masa ke semasa, saya minta mereka tambah banyak modul sebab we needed it. For instance, vaccination. Lepas tu traveller module sekarang ni because all the travellers are coming in. Saya kata kalau tak ada kontrak susahlah. Saya akan minta dia bina. Lepas tu dia akan charge kita kemudian. Kita pun tak tahu
So for the sake of governance, I've asked for the negotiation to take place. And that's of course why this thing came up in the PAC. There's nothing to hide, we're still negotiating. And of course once the negotiations are done, we will inform what the basis of the contract is. But I had to regularize the services that they provide. Before I came into MOH, KKM, there was no contract. So that was one of the things that I did at first, was to immediately bring a cabinet paper in November, if I'm not mistaken. I was appointed in August to regularize this. So Wabi, so ada Wabi, soalan are you Wabi. Kalau Wabi kata tadi term of contract dah tamat, sekarang ni berlangsung dalam terma yang macam mana dengan antara kerajaan? Sebab kerajaan minta legalize dan juga modul-modul baru. First question. Second question, sama ada PPP, Triple P akan juga dipertimbangkan untuk way forward. Ya, PPP ni kita kena berhati-hati sebab PPP kalau maksudnya penyelenggaraan platform tanpa penggunaan data tersebut untuk tujuan komersial, kita boleh terima. Maknanya the MOH IT department is not going to maintain MySejahtera. We don't have the capability to do so. Most government departments outsource platform management to a company. So dari sudut PPP tersebut, kita boleh pertimbangkan. Tetapi dari segi PPP untuk mengkomersialkan data, saya tak setuju. Itu tak boleh. Are you saying that when Datuk Sri Adam Baba was the KKM minister, he wasn't thorough enough with this? No, it was nothing to do with that harm because it was not transferred from MKN. There was an issue there. It was first under MKN, and this is part of the transcripts of my testimony to the public, to the Parliamentary Select Committee. Sekejap. I had mentioned that it is under NAXA, MKN. So when I came in, okay, it was still under NAXA, and I said, perhaps it's time for us to take it into the MOH because we are the custodian of this data. And because of that, I would like it to be transferred to MOH, the Kawal Selia, the regulation, and for us to have a proper contract. So that's where I think, if anything, the weakness was. YB, isu lain boleh tetap pasal Kejap. OIB, if there was no contract to begin with, how can you say that the data is owned by MOH? Because the data, the custodian of the data always has been NAXA, MKN and Mampu. It's always been Under there. what contract? Under what agreement? We have a NDA with MySejahtera. Yeah. Okay. YB, isu lain One more tetap. question about MySejahtera. If the negotiations with the company fall through, so what will happen then? Will we switch to a new app or what's next? So we of course want the negotiations to be a success because then it would be come here, Aziz. Maka lebih senang untuk kita terus gunakan platform tersebut, ya. Tetapi saya dah maklumkan kepada vendor, kalau sekiranya kita tidak dapat perjanjian yang adil kepada kerajaan, maka kita boleh pilih vendor yang lain. Sebab data itu masih disimpan oleh kerajaan. Cuma mungkin syarikat yang baru tu perlu buat perjanjian yang baru dari segi penyelenggaraan platform. Tetapi kita juga sedang dalam proses melihat kepada apa perkhidmatan yang kita perlukan untuk jangka masa panjang. Sebab sebagai contoh, mungkin check-in punya feature, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin kita tak perlukan lagi. So sini is quite a good time for us to look at the services that we need and go on that basis.